तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम रोमियो की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 8वें बाब की 18वीं आयत से 27वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पिछली किस्त में हमने एक शानदार बात पर इख्तिताम किया जो रूहुल कुद्स के उस काम के हवाले से थी जो वो हम में करता है 17वीं आयत से कि हम वारिस हैं, खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। लेकिन विरासत के मुतल्लिक बात करने के बाद उसने दुख उठाने की बात की, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अगले हिस्से के मुतल्लिक बताएं जो 18वीं आयत से है, जिसका मौजू दुख उठाना है। दूसरे हिस्से या आने वाले हिस्से में वो ये बताता है कि एक ईमानदार की जिंदगी में दुख और दर्द का हकीकत में किरदार क्या है, और वो बताता है कि हम ही नहीं जो दुख उठाते हैं बल्कि तमाम मखलूकात ही दुख और तकलीफ उठाती हैं। और ऐसा आदम के ठोकर खाने के वक्त से है। जब आदम ने ठोकर खाई तो ना सिर्फ नस्ल इंसानी बल्कि तमाम मखलूक ने ठोकर खाई, क्योंकि खुदा ने उसे तमाम तख्लीकात पर पैदाइश 1 और 2 में इख्तियार बख्शा। सो जब सरबराह ने ठोकर खाई तो तमाम मखलूकात ने ठोकर खाई और इसलिए उसने दुख उठाया। लेकिन उसने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत जल्द मखलूकात गुनाह की गुलामी से आज़ाद होकर खुदा के फर्जंदों की जलाली आज़ादी में दाखिल होने वाले हैं, खुदा के फर्जंदों की। और उसने कहा कि इसके दौरान हम में एक कमजोरी है, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो रूहुल कुद्स हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है और रूह खुद ऐसी आहें भरकर शफात करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। और ये आने वाले हिस्से का अमूमी मौजू है। वो हमसे दुखों और मुसीबतों और उनके बाद आने वाले जलाल की बात करता है। वो रूहुल कुद्स की बात करता है और आमद की जो आखिर तक साथ रहेगी। अब मैं 18वीं आयत से 27वीं आयत तक पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुखदार इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती हैं, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस जिसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार पर कर दिया गया कि मखलूकात भी फना के कब्जे से छूट कर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएंगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती हैं और दर्द ज़ै में पड़ी तड़पती हैं, और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के फल पहले मिले हैं और लेपालिक होने यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देखते हैं। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीले से निजात मिले, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। लेकिन जिस चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हम दुआ करना चाहते हैं हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। फिर 18वीं आयत में वो समझने की या दानिस्त की बात करता है। सो वो कहता है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुखदार इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। इससे पहले वो जलाल की बात करता है। लिहाजा भाई यूसुफ, मैं जानना चाहूंगा कि एक ईमानदार की जिंदगी में दुख और दर्द क्यों है? दरअसल दुख दर्द के बहुत से फायदे हैं। मैं कहूँगा शुरुआत में उसका फायदा है, सफर के दौरान उसका फायदा है, और फिर आखिर में भी मैं कहूँगा कि उसका फायदा है।
शुरुआत में इसका फायदा इस तरह है कि ये बीमारों को तंदुरुस्तों से अलग करता है, हकीकी और फरेबी लोगों को अलग करता है, असल और जाली को अलग कर देता है। एक होता है फरेबी ईमान, जो उस फरेबी ईमान की निशानदही करता है और उसे जाहिर करता है। वो दुख और मुसीबत है। और मसीह ने बोने वाले की तमसील में ये बात कही जब उसने ये कहा कि कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसे तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। मिली जुली भेड़ आजमाइश की आग को बर्दाश्त नहीं करती, उसे बस जोश और वलवले के गीत पसंद मिली जुली हैं। भीड़ है, जी बिल्कुल, वो मिली असल जुली नहीं होते, भेड़ें, जाली होते हैं। वो हकीकी नहीं। वो ईमानदारों की जुमात में आ तो जाता है, लेकिन जब दुख उठाता है तो उसकी असलियत जाहिर हो जाती है। इसलिए समुरना जैसी कलीसिया में मसलन आपको ऐसी मिली जुली भेड़ें नहीं मिलती, आपको फरेबी लोग दिखाई नहीं देते, क्योंकि फरेबी दुख और मुसीबत में टिक नहीं पाता, वो क्या करेगा। ये बात थी शुरुआत की। मगर मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक बात है दौरान सफर की, तो दुख और मुसीबत हमारी जिंदगी में एक हैरान कुन काम करते हैं और इनमें साबित कदमी हमें मजबूत करती है। ये हम में ऐसे कामों को पैदा करते हैं जो दर हकीकत हम में पहले नहीं थे। और 5वां बाब यही कहता है, ये जान करके कि मुसीबत में सब्र पैदा होता है। और आखिर की बात करूं तो इनामात भी हैं, और यही उसने पिछली आयत में कहा जहां वो ये कहता है, बशर्त कि हम उसके साथ दुख उठाएं। बल्कि उसने कहा ऐसा वक्त आएगा जब हम उसके साथ जलाल पाएंगे। और मेरा ख्याल है कि जैसा जलाल हम उसके साथ वहां पाएंगे, उसके लिए यहाँ उसके साथ दुख भी इसी तनासुब से बर्दाश्त करेंगे। इसलिए उसने कहा, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाने के दुखदार इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाली हैं। लिहाजा ये जलाल कब जाहिर होगा? ये जलाल हम में जाहिर होगा जब हम जाहिर होंगे, जब मसीह जाहिर होगा। यानी हम एक साथ जुड़े हुए हैं। मसीह कलीसिया को साथ ले जाने को आएगा, और ये जाहिर होना नहीं है, वो ईमानदारों को लेकर जाएगा। हम उस वक्त जलाल पाएंगे, लेकिन तब जलाल हम में जाहिर नहीं होगा। जब यीशु आएगा, जब यीशु हमारी जिंदगियों में जाहिर किया जाएगा, तो हम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाएंगे। जब मसीह जाहिर होगा, हम जाहिर होंगे, और उस वक्त जलाल भी हम में जाहिर होगा। हम उसके जलाल में जाहिर होंगे और उसका जलाल हम में जाहिर होगा। और ये बात यीशु मसीह जलाल। के जाहिर होने से वाबस्ता है। और ये बात यीशु के जाहिर होने से भी वाबस्ता है। बिल्कुल, उसके दुनिया पर जाहिर होने से बिल्कुल। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती हैं। हम जानते हैं कि ईमानदारों का जाहिर होना मसीह के तमाम मखलूकात पर जाहिर होने से वाबस्ता है। बतौर ईमानदार हम इस दिन का इंतजार करते हैं, लेकिन मखलूकात खुद कमाल आरजू से खुदा के बेटों की राह देखती हैं। तो मखलूकात इस तरह से जाहिर होने का इंतजार कैसे करती हैं? ये बात इस्तगारे के तौर पर की गई है। वो मखलूकात की बात कर रहा है, क्योंकि वो बादशाह ये वाज़ेह करता है कि मखलूकात लाहासिल बदकारी और उलझन और मुसीबत का शिकार है। जमीन के ऊंट कटारे बोए हुए सब दुख उठा रहे हैं, यहाँ तक कि जानवर भी दुख उठा रहे हैं। लिहाजा मखलूकात जो आदम के ठोकर खाने के बाइस दुख उठा रहे हैं, और कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती हैं। और खुदा के बेटे कब जाहिर होंगे? जब खुदा का बेटा जाहिर होगा। खुदा का बेटा सुलह कराने वाला है, रिहाई देने वाला है, जो मखलूकात को रिहा करेगा। जहां तक हमारी बात है, हम सुलह से भी महजूज हुए हैं और फिर आजादी से महजूज हुए हैं, और उस आजादी के कामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, और लेपालग होने का भी, और जिस्म की रिहाई का भी। और उन्होंने आजादी के किसी भी पहलू को नहीं देखा, लेकिन वो कमाल आरजू से इंतजार करती हैं कि जब वो बाबरकत शख्स जाहिर होगा जिसने सुलह करवाई। जैसे कि कुलसियों 1 में लिखा है कि उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो या आसमान की। मसीह सुलह करवाने वाला है। आदम ने उसे लाहासली का शिकार बना डाला, लेकिन उम्मीद है कि जब मसीह जाहिर होगा तो मखलूकात बदकारी की गुलामी से आजादी पाएंगी। शायद अभी जब हम आजादी के मराहिल के मुतालिक बात कर रहे हैं, ये नाजरीन में से कुछ के लिए नई बात हो। आपने कहा कि हमने आजादी के एक मरहले को देखा है, और यकीनन आपकी मुराद रूह और जहन की आजादी है। लेकिन अभी एक मरहला बाकी है जो कमाल है, जब जिस्म आजाद होगा और खुद मखलूकात भी आजादी पाएंगे, या बदकारी की गुलामी से आजाद होंगी और खुदा के फर्जंदों की जलाली आजादी में शरीक होंगी। अगर हम पुराने अहदनामे पर वापस जाएं तो आजादी के 2 मराहिल थे, लहू के वसीले आजादी और इख्तियार के वसीले आजादी, जो कि बनी इसराइल के लोगों के साथ हुआ। हम उसका इत्तलाक इस आजादी पर कैसे कर सकते हैं? हम देखते हैं कि आजादी या तो लहू के वसीले से होती है या फिर अख्तियार के वसीले से। हमारे मामले में भी यही हुआ। मसलन जब मसीह ने सलीब पर लहू बहाया तो हम लहू के वसीले आजादी के एक मरहले में दाखिल हुए।
اختیار کے وسیلے آزادی کی ایک مثال ہم فلپیوں کے 3 باب میں دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں، وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے۔ وہ کس بنیاد پر یہ بات کہتا ہے؟ ہماری پستحالی کے بدن کی شکل کو بدل کر وہ اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ وہ اپنی اس مملکت کو رہا کرنے والے کے لیے اختیار کا استعمال کرے گا جو شیطان نے چرایا اور اسے خراب کیا، لیکن مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے، وہ ایک ایسی چیز سے شروعات کرے گا جو قیمتی ہے اور اسے دل سے عزیز ہے۔ وہ مخلوقات کو رہا کرے گا اس سے پہلے کہ وہ بدن کو رہا کرے، کیونکہ بدن اس کے لیے قیمتی ہے۔ ہم نے اس بدن میں اس کی خدمت کی اور بدن نے اس کے لیے مشقت اٹھائی۔ یہ بدن یعنی خون اور گوشت جس میں ہم جیتے ہیں اور جس سے ہم مسیح کی خدمت کرتے ہیں جو مسیح کے دل کو عزیز ہے، اور اس لیے سب چیزوں کو اپنے تابع کرنے سے پہلے اپنے سب دشمنوں کے سروں کو اپنے آگے جھکائے گا، اور یقیناً ایسا وقت آئے گا جب وہ اپنے تمام دشمنوں کو زیر کرے گا اور اپنے پاؤں کے تلے کی چوکی کر لے گا، لیکن وہ کسی اور بات کی شروعات کرے گا جو اس کے دل کو بہت عزیز ہے، یعنی مقدسوں کے جسم۔ اور اسی کا عکس ہمیں پرانے عہد نامے کے ایک واقعے میں نظر آتا ہے جب لوگوں کو فسح کے برے کے لہو کے وسیلے آزادی ملتی ہے۔ لہو کے وسیلے آزادی، جی، پھر وہ انہیں اختیار سے آزاد کرواتا ہے جب وہ بحر کلزم کے پار جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ بالکل۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، سوال کیجیے۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ روح کے پہلے پھل اور بدن کی مخلصی سے کیا مراد ہے؟ روح کے پھل کیا ہیں؟ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں۔ پہلا پھل روح القدس بذات خود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ روح القدس ہم میں سکونت کرنے کو آیا تھا اور اس کی مختلف خدمات ہیں۔ اس کا پہلا پھل ہونا بھی خدمت ہے، یا پھر وہ پہلے پھلوں کو ہم تک لا رہا ہے۔ اس سے ہمارا ذہن ان جاسوسوں کی طرف چلا جاتا ہے جنہیں موسیٰ نے اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا اور وہ پہلے پھلوں کے ساتھ واپس لوٹے۔ یقیناً وہ اس ملک کے سارے پھل تو نہیں لائے، بلکہ کچھ ہی نمونے کے طور پر لائے، کچھ انار، کچھ انجیر، کچھ انگور، یعنی کہ پہلے پھل کہ لو اس ملک کا پھل چکھو جس جگہ پر تم جانے کو ہو۔ بلکہ اسی طرح روح القدس ہمیں بتاتا ہے کہ تم جلال میں داخل ہوگے۔ کیا تو ہمیں اسی وقت جلال میں داخل کرے گا؟ نہیں، ابھی تمہارے جسموں کی مخلصی نہیں ہوئی، وہ جلال میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہے، لیکن میں تمہیں جلال اور آسمانی خوشیوں میں سے کچھ چکھاتا ہوں۔ جیسے کہ یہاں ایک گیت کے بول ہیں جن سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم آسمانی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے کمزور بدنوں میں ہیں، لیکن روح القدس ہمیں نمونے کے طور پر چکھاتا ہے۔ مطلب کہ ہم جنہیں روح کے پہلے پھل ملتے ہیں، اور چونکہ ہم نے ان پہلے پھلوں کو چکھا ہے اور ہم اپنے باطن میں کرہاتے ہیں اور لے پالک ہونے کے یعنی اپنے بدنوں کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب جب ہم آسمانی مٹھاس، جلالی مٹھاس اور خوشی کی مٹھاس کو چکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند تو کب آئے گا کہ تو ہمیں اس کمال خوشی اور جلال کے ماحول میں لے جائے۔ روح کے پہلے پھل سے مراد جلال کا وہ نمونہ ہے جو روح القدس ہمیں دیتا ہے تاکہ اس سے لطف اندوز ہوں جب تک ہم کمال جلال تک نہیں پہنچتے۔ جی، پھر وہ 24ویں اور 25ویں آیت میں امید کی بات کرتا ہے، چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی۔ مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسے؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں گے تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ دراصل آیت کا پہلا حصہ جو ابھی آپ نے پڑھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں ظاہری طور پر کوئی ایک تنازع ملے، جیسے کہ وہ کہتا ہے چنانچہ ہمیں امید ہے، اور لفظ امید کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو ابھی ہمیں تک نہیں ملی ہمیں اس کی امید ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہمیں امید کے وسیلے نجات ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بچائے جا چکے ہیں۔ تو پھر اس امید کے وسیلے نجات کیسے ملی؟ دیکھیں، سادہ سی بات یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نجات کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ایک مرحلہ ایسا ہے جس میں ابھی داخل ہونا باقی ہے، اور نجات کے مرحلے میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ضرور ہی کامل نجات پائیں گے، وہ کامل نجات
जो हमें भरपूर तौर पर खुदा की तरफ से मुयस्सर होगी। हम एक मरहले में दाखिल हो चुके हैं, दूसरे में दाखिल होंगे और तीसरा अभी बाकी है। निजात के 3 देखिए, मराहिल। निजात के 3 मरहले हैं, लेकिन बचाए जाने का मतलब है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हम एक मरहले में दाखिल हुए हैं, लेकिन आने वाले मरहले का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम एक मरहले में दाखिल होकर महजूज हुए, हम दूसरे का इंतजार करते हैं, उसके कामिल होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमने निजात की मिठास को चखा है। सो ये नाज़रीन की निजात की इकसाम या उसके मराहिल के मुतालिक बताने के गर्ज से था। सो माजी में हमने किससे निजात पाई, अब किससे बचाए जा रहे हैं, और वो कौन सी निजात है जो हम पर आखिरी जमाने में जाहिर की जाएगी। आसान करने के लिए हम ये कहते हैं कि निजात के 3 मरहले हैं। वो मरहला जो माजी में हुआ, वो जो अभी जारी है, और वो मरहला जो होने वाला है। वो मरहला जो हो चुका है ये है कि हमने गुनाह की सजा से निजात पाई है, और अब हम गुनाह के इख्तियार से निजात पा रहे हैं, और इसके बाद हम मुस्तकबिल में गुनाह के वजूद से निजात पाएंगे। आज हम पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि मसीह ने हमारी खातिर सारी सजाओं को उठा लिया, और अब मसीह के जलाल में हमारे लिए शफात करने से हम गुनाहों के इख्तियार से आज़ादी पा चुके हैं, और फिर मसीह की आमदसानी से हम गुनाहों के वजूद से ही निजात पा जाएंगे, जब हम कामिल आज़ादी और कामिल रहाई को पाएंगे। इसके बाद 26वीं आयत में रूहुल कुद्स के मुतालिक बात की। इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हम दुआ करना चाहते हैं हम नहीं जानते, मगर खुद रूह ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। जब हम दुआ करते हैं तो रूहुल कुद्स का उसमें क्या किरदार होता है? आप जानते हैं कि दुआ कमजोरी का इजहार है। जो दुआ करता है जोरावर नहीं बल्कि कमजोर है, क्योंकि जब वो दुआ करता है तो उसे खुदा के इख्तियार का सहारा चाहिए, और जब किसी को लगता है कि वो बहुत कमजोर है तो उसकी वाहिद पनाह हमारा खुदा है। खुदा उनका नाम मोहकम बुर्ज है, और सादक उसमें भाग जाता है और वहां आराम से रहता है। लेकिन कभी कभार हम कमजोर होते हैं, यहाँ तक कि हम दुआ नहीं कर पाते, यहाँ तक कि हम दुआ करने के लिए कासिर हैं। यहाँ रूहुल कुद्स के किरदार को वाज़े किया गया है। वो हमारी कमजोरी में मददगार है, क्योंकि वो हमारे लिए शफायत करता है। और इसी बाब में एक और का भी जिक्र है जो हमारी शफायत करता है। हम उसके बारे में 34वीं आयत में पढ़ते हैं। वो हमारे लिए शफायत भी करता है, यानी कि यीशु अल मसीह। लेकिन रूहुल कुद्स हमारे लिए शफायत करता है क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है और कमजोरी में हमारा मददगार है। वो हमारे लिए ऐसी आहें भर भर के शफायत करता है जो बयान से बाहर है। और किसी ने कहा कि जब हम दुआ करने के लिए खुदा के पास जाते हैं तो हम दुआ नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे हमें करनी चाहिए वैसे नहीं कर पाते। मैं बस करहाता हूँ जब मैं खुदावंद की हजूरी में होता हूँ, करहाता हूँ, या फिर मैं आंसू बहाता हूँ, मैं रोता हूँ, और मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, क्या मांगना चाहिए। पर रूहुल कुद्स जानता है कि मेरे लिए क्या चीज बेहतर है, और वो जानता है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वो खुदावंद की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफात करता है। वो मेरे अंदर है। सो जब मैं कुछ नहीं कह पाता तब भी रूहुल कुद्स मेरे दिल को खुदावंद के हजूर उंडेल देता है और मेरी दरख्वास्त खुदा तक पहुंचाता है, और मेरा खुदा मेरी दुआ का जवाब देता है। भाई यूसुफ, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा एक सवाल है। 27वीं आयत में लिखा है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफात करता है। क्या आप इस बात की वजाहत करेंगे? जी भाई यूसुफ, हमें 27वीं आयत के मुतालिक बताइए। जब वो बात करता है कि दिलों को परखने वाला जानता है कि रूहुल कुद्स की क्या नीयत है, तो उसकी मुराद खुदा से है। वो कहना चाहता है कि रूहुल कुद्स जो हम में रहकर दुआ करता है, और खुदा जिससे हम दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं, और खुदा की जात में 2 शख्सियात मौजूद हैं जो जौहर में एक हैं। इसलिए यहाँ एक हैरान कुन ताल्लुक है रूहुल कुद्स का जो दुआ में हमारा मददगार होता है, और खुदा का जो उस रूहुल कुद्स के ज़हन को जानता है जो हम में रहता है। और चाहे हम जाहिर ना करें, लेकिन खुदा ये जानता है कि रूहुल कुद्स को हमारी हर बात की फिक्र है, और वो दरख्वास्तें जो रूहुल कुद्स हम में रहकर करता है वो
خدا تک پہنچتی ہیں، اور اسی لیے اس کا یہ کہنا کہ روح القدس خود ہمارے لیے ایسی آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے، اور وہ ہمارے اندر ایسی دعا کو جاری کرتا ہے جو خدا کے دل کے عین موافق ہو، کیونکہ خدا اور روح القدس ایک ہیں۔ بھائی یوسف، مقدسین کون ہے جن کے لیے روح القدس شفاعت کرتا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہنا چاہوں گا کہ سادہ کمزور ایماندار جو دکھ اور مشکل حالات سے گزرتے ہیں، یہی مقدسین ہیں، اور نہ کہ لوگ جیسا سوچتے ہیں کہ مقدسین زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہیں، کیونکہ یہاں وہ ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ساری مخلوقات مل کر اب تک کرہاتی ہے اور درد اور ذہ میں انہیں روح پڑی کی ہے۔ شفاعت کرنے کی ضرورت ہے میں جبکہ وہ کہوں گا زمین کہ پر انہیں ہیں۔ زمین پر ہوتے ہوئے روح کے شفاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ سو یقیناً مقدسین، میں کہوں گا کہ سچے ایماندار ہیں۔ ایک خادم کے متعلق رومیو 8 کے پہلے حصے کا عنوان ہے کوئی سزا نہیں، پس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اور جس حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس نے اسے مصیبت اور پریشانی سے نجات کا نام دیا، آمین۔ اور اس حصے کے وسیلے ہم عملی طور پر دکھ اور پریشانی سے نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم مشکل حالات سے گزرتے ہیں، اور 28ویں آیت میں وہ ہمیں تسلی دیتا ہے جو بعد میں آئے گی، لیکن جب تک ہم 28ویں آیت تک نہیں پہنچتے تو اس باب میں ہمیں تسلیاں ملتی ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا، کہ ہم تنہا بالکل نہیں، روح القدس ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے، اور روح القدس ہمیں سہارا اور قوت بھی دیتا ہے۔ اور کیا ہم حالت جنگ میں ہیں؟ جی ہاں بالکل، لیکن پرانے عہد نامے میں جب لوگ امالیکیوں سے لڑنے کے لیے نکلے جو ان کے بیابان کے پہلے دشمن تھے، وہاں دو ہستیاں تھیں جنہوں نے ان کے حق میں کام کیا تھا۔ پہلی ہستی موسیٰ تھی جو پہاڑ پر تھا، اور دوسرا یشوع جو ان کے ساتھ جنگ میں تھا، اور چونکہ موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا اور یشوع جنگ میں تھا، سو امالیکیوں کو تلوار سے شکست ہوئی۔ آج ہم مشکل حالات میں ہیں، لیکن ہمارا ایک شفاعت کرنے والا آسمان پر ہے۔ یہ آیت 34 میں ہے کہ ایک شفاعت کرنے والا ہمارے اندر ہے، یعنی روح القدس، اور یہ آیت 26 اور 27 میں ہے، اسی لیے ہمیں قطعاً پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اور ایک جلال بھی ہمارا منتظر ہے اور اس بالکل۔ کا ظاہر ہونا باقی ہے، اور جو دکھ اور مصیبت ہم یہاں اٹھاتے ہیں یہ عین اسی کے تناسب سے ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے دکھ اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والی ہیں۔ کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ اور درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والی ہے، اور جس نے یہ بات کہی وہ محلوں کا ایک رہنے والا تھا۔ شکریہ بھائی یوسف، اب آپ ہم کا جانیں بھی گے کہ شکریہ۔ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ اس حصے نے آج پرانے سوالوں کا جواب دیا جو نئے سوال بھی تھے کہ دکھ درد کیوں ہے، خدا کے بیٹے دکھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں یہ درد کیوں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دکھ اٹھانے کے 3 فوائد ہیں۔ شروعات میں ایک فائدہ ہے کہ سچے ایمان اور فریبی ایمان کے درمیان امتیاز کرتا ہے، کیونکہ انسان کی اصلیت دکھ اور تکلیف کے وقت ہی ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا دوران سفر بھی ایک فائدہ ہے کہ یہ ہم میں حیران کن خصوصیات کو پیدا کرتا ہے، جیسے کہ صبر، برداشت اور خداوند پر ایمان۔ سفر کے اختتام پر ان دکھوں کے بدلے انعام ہے، جیسا کہ کلام کہتا ہے کہ بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اس لیے دکھ ایماندار کی بھلائی کے لیے ہیں، اور اگر خداوند ان کی اجازت دیتا ہے تو وہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ مخلوقات خطا کا شکار کب ہوئیں اور یہ غلامی سے کب رہا ہوں گی؟ گناہ کی غلامی سے رہا ہو کر خدا کے بیٹوں کی آزادی کے جلال میں کب داخل ہوں گی؟ یہ آدم کی بدولت خدا کا شکار ہوئی جب آدم نے ٹھوکر کھائی۔ سربراہ کے ٹھوکر کھانے کے باعث مخلوقات گناہ اور پریشانی اور الجھن کا شکار ہوئیں، لیکن جلدی گناہ سے آزاد ہوں گی جب خدا کا بیٹا یعنی مسیح ظاہر ہوگا۔ سو ہم اپنے جسم کی آزادی اور مخلوقات کی آزادی کا انتظار کر رہے ہیں، اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں جو سب چیزوں کو بحال کرے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ناظرین، میں آپ کی حوصلہ افزائی انہی شاندار الفاظ کے وسیلے کرنا چاہوں گا جن کے ساتھ ہم نے قسط کا آغاز کیا تھا، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ آج کے دور میں مختلف دکھ ہیں، لیکن ایک جلال بھی ہے جو ظاہر ہونے والا ہے۔ آپ کو دکھوں کے سامنے تنہا نہیں چھوڑا گیا۔ جی، آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک نئی فطرت رکھتے ہیں، آپ کے پاس الہی حیات ہے، ابدی خدا کی حیات، اس لیے آپ دنیا کے لیے اجنبی ہو گئے ہیں۔ آپ دکھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ آپ دنیا کے لیے اجنبی ہو چکے ہیں۔ آپ کے اندر وہ فطرت ہے جو دنیا سے الگ ہے۔ آپ مسیح کی مانند ہو گئے ہیں، وہی اصل، وہی خصوصیات اور وہی اختلافات رکھتے ہیں۔ آپ دکھ اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جو آپ کے حقیقی ماحول سے مختلف ہے، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب آپ دکھ اٹھاتے ہیں تو روح القدس آپ کے ساتھ ہے، اور یسوع مسیح شفاعت کرنے والا آسمان پر موجود ہے۔ وہ آپ کی مدد کرتا، آپ کو حوصلہ دیتا ہے، وہ آپ کے دل سے واقف ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن جلال ہم میں ظاہر ہوگا۔ لہٰذا آپ یہاں جتنی بھی مصیبت اٹھاتے ہیں
ہر ایک مصیبت کے بدلے آپ کو ایک دن جلال میں بھی اتنا ہی حصہ دیا جائے گا. آپ تنہا نہیں ہیں، یسوع آپ کے ساتھ ہے، روح القدس آپ کے اندر ہے، وہ آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے. اور سفر اپنے اختتامی مراحل میں ہے، دکھ درد ختم ہونے والا ہے اور ہم جلد ہی جلال میں داخل ہوں گے. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام، إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام. ستبقى لي خلي الوفي ضمان قلبي وضامني، قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي، أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي. ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني، قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان، ستبقى حبا كاملا بل رائعا يحيي الكيان. ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني، قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کر اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ